sa akin. Sa akin lang. Sapa. Shake it up. Yan. 1, 2, 3. Ay, sorry. Sapa. Ano, Mark? Ngiti. Okay. Okay, wait lang. Video ko lang. Smile! Dito kay Sir tingin. Si Manny tingin. Oo, baka magkikita ko namin kay Sir. Sapa. Last pose na. Last pose. Picture. Smile! 1, 2, 3. Sir Manny, pakuha ko ng tears, ha? Tears. Cheers. No smile. Oh. No tears. No smile. Yan. Oh. So, kay Sir Manny. 1, 2. Tingin sa akin. No smile, ha? Tears. Yan. Talagang mga manita, oh. Okay na yan? Sapa. Tears. Tears. Adjust ko lang. Tears. Ganun ako, tears. I see, don't smile. Nakakalaw mo. Check mo nga. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pose. Huwag yan. Baba mo ng mata. Ganyan lang. Ganyan lang. Huwag masyadong pilit. Ganyan lang. Simple lang. Baby. Fire. Baby, yung legs mo. Ganun mo. Yes. Oh, yan. Okay. Chin up, baby. Konti lang, oh. Ganyan lang. Okay. Smile. Smile, baby. Smile. Chin up. Look, okay. Pause na. One more picture. Smile. 1, 2, 3. Baby, smile. Smile. Okay, smile. Tapos, naka-bend siya ng konti. Dito, sa side. Basta may sa side view naman para at least makakita naman. Eh, maganda. Actually, maganda yung ganyan eh. Smile. Side view ng para. Yung konti. Yung smile, naka-side. Yan ah. Smile. 1, 2, 3. Smile. Smile. Pause na. Okay, nice. Oh, galing. Sige, pause lang ha. Close up. Yan, galing mo pala eh. 1, 2, oh, yan, nice. 1, 2, 3. Okay, close up ako, sige. 1, 2, 3. Nice, sige. Isa pa. Nice one. Smile. Full body. Ah, hindi. Sa pang
Last pose. Last pose, ibang pose. Close up. Close up na ako. Ah, body lang pala. Sorry. Close up lang. Okay. One. Pose lang ah. Pose lang daw. Smile. Para nag-BBR lang. Baba mo lang. Yan, ganyan lang, ganyan lang. Hindi kita kamay. Parang puto. Ayan, yan, yan. Good, good, good. One, two. Tapos pa ng konti pa. Ito pa. Tignan yung poses niya. Okay, nice. Galing din ah. Harap ng konti sa akin. Close up ako. Harap ng konti. Harapin mo. Close up to, close up. Huwag naman ganyan. Pamewang na, pamewang na. Pamewang na. Close up ako ah. Smile. Good. Side view, side view. Kabila, 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 kabila. Dito. No. Kabilang side. Harap naman sa kabila. Yan. Okay, ready ah. 1, 2, 3. Yeah, cute. What's up? Pakin ka na tayo. Okay lang yung sa ito ah. Saba. One, two, three. Ibang pose man. Ibang pose man. Pose man. Yes. Ano pose? Pageant pose niya. Pageant. Dikit yung pa. Ayan. Nice. Up body. Close up. Last. Mag-ibig siya. Bakit? 1, 2, 3. Isa pa ah. Wala naman didikit eh. Dikit na konti. Nakaiwan. Huwag mo na. Basta dito. Walang space. Usod. Okay, ready ah. 1, 2, 3. Baba mo kami muna. Okay, ready? 1, 2, 3. Ayusin nga natin ng ano. Merong pwedeng umupo sa harap para medyo na-compress. Ayusin mo. Kamay mo baka may ipit. Okay. Okay na? Ano ko dito sa... Ang kamay mo ganyan lagi. Smile. Okay, ready ah? Okay, one. 1, 2, 3. Another one. Pose. Sa hira usad ka kaya ending usad. Okay. Okay, pose. Baba.